बक्साजरा अजागावा गोबां आन्चलिक खालायदोंमोन पाताल किनानि बियांथांगा पाताल किना पातालदा हाबलांगा साइमालिया पाताल किनाना जे अजागाव खुमलंगो फाय जे बकक सामने नो इलेक्शन नो सलेक्शन जों कुनु दिनारो बांगालिनो बांलादेशनो अजागाव जों भोट बिया जों भोट बाय अधिकार जों खम जानाया जों अजागावा सलेक्शन जुदि हिया हंका जों इलेक्शन बासाया इलेक्शन डिमांड खायानै पाताल किना कक माने आं सिगिदा खाना नरक बरबो खाना दाबोके सलेक्शन नंका तिरुप्रावो दाबोके बांलादेश ने हजार वानसार साल ब्रुम फाइदो माने बियां थागा बांलादेशी गु बेखनै लेपटिपनो सामायदोंमोन किपुरु सामायदोंमोन डिमांड खाय सानो नागाला बुकनिनि डिमांड किसा जरा पर्यन्त नासिंमाया खासिया वानसुया सुदो आईपीएफ tina simsi target kayo bukan ini solution ini bukan elek tabuk solution kiri tabuk election bahiking mana apa tabuk bahiking mana je nung kok sar mana asal orang nung ciri khabai jaga thane bok bitar mane abo srap chabai nung paini kirnai nono nasigai nono wansugai gabang ma sikita barat gabang ma sinai dukai barat gabang ma ancolik dolne barat nini jaga thangka bana nung tabuk uttor mare nai nung bana kok ma phirak nai nung tamni bani election batana nai nung awani barat ma uttor mar nai abo khani barat proshno khaimai da abo chini barat sajalai kogya da abo ang banu samane kogya abo siniya মহারাষ্ট্র তিনি সারা মুসলমান মহারাষ্ট্রের সময় রাজনীতি খালিয়া কোন আং পার্টি খালিয়া আং কাইসা অজাগো এনজিও খালাই দংসিনাই এনজিও খালাইনা মহারাষ্ট্র বিমানমানের সম্মান মানে দংনাই হनै সামানে করে মহারাষ্ট্র যথেষ্ট বড় ফলম মানিও মহারাষ্ট্র বিশেষতাই বজুনি মহারাষ্ট্র দংহাঙ্কাই হিন্দুনি প্রোগ্রামও থাংমান কবো খ্রিস্টানি প্রোগ্রামও থাংমান কবো आईपीएफ नि प्रोग्राम थांगमान कबो सीपीएम नि प्रोग्राम थांगमान कबो बीजेपी नि प्रोग्राम थांगमान कबो 74% जे कुनो दल खले अजागानो थांगेबो बक्तिता रैमान कबो महाराष्ट्र मते तंखाकै महाराष्ट्र बिनिबा जे कुनो जागा तक छाने अधिकार मान खामोबले ताबो खंके राजनीतिक गोरों थाइमाने परे राजनीतिक बासाबाय যত বড় রাজনীতিক মজুরি বিনি যে ত্রিপুরা সংগঠন খাইমানে ত্রিপুরা সংগঠন যদি ইলেকশন কন্টেস্ট লাগে আঁকাই রাজনীতি বাসা বাইবা বইবা বড় সানাই নেতা বড় কুলনাই নেতা বিনি কখনো বইমা সানাই নেতা অবকে বাস্তবতা মাও নাই নেতা যদি ইলেকশন বাসাই দংহাঙ্কাই মহারাষ্ট্র দোষ নাই ইলেকশন নিনি অর্গানাইজেশন এনজিও হিসাবে দংহাঙ্কাই নং সম্মান মানাই মহারাষ্ট্র তিনি আঙা কক মাসাও তাপক তাই